ভিডিও নেই বন্ধ করেगा দাদা। আমরা তো বাংলাদেশে আছি দাদা, আপনারা যেমন हमारा तो हमारा जमीन है, ये नो मैंस लैंड हो गया, আপনাদের জমিন না আমাদেরও না, এটা আন্তর্জাতিক বর্ডার। দাদা ये तो আমাদের জায়গা এটা না। একটা ফেলাইছে, ভুল করে ফেলাইছে। মরি গেলে তো মা মরি গে জীবনের জন্য হ্যাঁ আমার ভয় আর এত জমি জায়গা আর ভুট্টা কাই আমার ভিডিও কি দিবে বাংলাদেশ চিকেন আরে ও কি একটা খারাপ হয়ে ক বলে দাদা তোদেরকে ভুট্টা দিবে যে আমাদেরকে এইভাবে গুলি করাটা তো অন্যায়, এটা ঠিক হয় না। এখন ভুট্টা চাইছেন বিদায় দিচ্ছে আমাদের ছেলে ফেলে, আর আপনারা গুলি করবেন এইভাবে, তাহলে তো বুড়াই একদম আরে একজন নাকি কেলেঙ্কার হয়েছে তার জন্য নিয়ে আসে, এদের নাকি অন্য জায়গায় কোথাও কেলেঙ্কার হয়েছে তার জন্য আমাকে নিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। শান্তি পাও শান্তি না দে, হ্যাঁ আপনাকে কি কারণে নিয়ে আসছে বাংলাদেশে? এর নাকি অন্য কোথায় কেলেঙ্কার হয়েছে তার জন্য আমাকে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ বাস ঠিক আছে। আপনি কি করছিলেন? আমি ইন্ডিয়া আমাদের কাজ করতেছিলাম। হ্যাঁ ইন্ডিয়ায় কাজ করতেছিলেন, ওই অবস্থা নিয়ে আসছে। হ্যাঁ আমাদের মুসলমানরা, হ্যাঁ তোমাদের এই দেশের লোক মুসলমানরা বলে ভুল হবে। ইন্ডিয়াতে অনেক ভিডিও ছাড়েন না। झूठ हम नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? अगर मेरा जमीन में कोई नहीं आएगा मैं गोली मार दूंगा। तुम किसी का बात में आके तुमने कैसे इंडिया से उठा लिया? तुम अगर एक आदमी उठाया है, हमने कितना उठा पता है तुझे? तेरा हर दिन मेरा एरिया में घूमता है, हर दिन। अगर मैं चाहूँ ना मेरा नुकसान हो जाए, संभाल नहीं पाओगे बता रहा हूँ मैंने। ও দাদা এক মিনিট দাদা, আপনাদের জুয়ান ভুট্টা দিয়েছে। आपको का जो मुरब्बी है ना, एक आदमी समझदार आदमी यहाँ आ जाओ, मैं आप लोग से बात करूंगा। आपका नुकसान है, हमारा नुकसान, दोनों का नुकसान है। बॉर्डर में शांति रहोगे तब तो अच्छा है। शांति देखना ऐसा क्या क्यों उठा के ले गया? मेरा जमीन से क्यों उठा के ले गया बताइए? এখন এই যে আমাদের ছেলেরা বলছে যে আমরা ভুট্টা দিতে গেছি, চাইছেন যে আমরা দিছি ভুট্টা, কিন্তু দেওয়ার পরে নাকি ऐसा होता है। आप बताओ, आप इतना पुराना आदमी थोड़ा ऐसा जानबूझ से मरता है? कितना आदमी आप लोग यहाँ कभी मरा है? किसी ने? हमने मरा कभी? आपका यहाँ में आदमी काम कर रहा देखा कभी मरते हुए? हमने उनसे बात नहीं करता आके, आप लोग आदमी से बात करके देखा किसी ने हमने झगड़ा करते हुए? এই যে আমার লোক লাগে আপনি আরে সেটা যদি আমরা সারাদিন কথা বলবো